लामाथांग स्कूलबाड़ी। ब्रेक बीच आधा हो क्या? बीच में भी आधा आ गया है अभी। बीच से भी आधा? हाँ। मतलब सेकंड बीच का आधा? हाँ। मतलब ওই জন্য ফোনটা তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে, ঘুমাওনি? আমরা বজ্রে দ্বারা টপে পৌঁছে গেছি। हम दरवाजा खुलेंगे और वो दिखाई देगा, वो तो शर्ट दिख रहा है।
খাই, তার সাথে সাথে এগুলো খাওয়ায়, কিন্তু মানে ওদের বাড়ি ভালো হয়তো সবটা খেতে পারি না, আমি হেবি ভালোবাসি। छोटा छोटा